جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاری صاحب تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. I thank you all and welcome all for this second meeting of Law Reforms Committee. In the previous meeting we had two agenda items. One was Public Safety Commission, and I requested the Advocate General at that time, Khalid Saab was here, now he is elevated to the bench. And his point of view was quite clear on that. And he said that the legal and the statutory position is that this Public Safety Commission is to be formed straight away without any ifs and buts. Somehow, then the office of the additional ACS Home contacted my office and gave their position, and then later on the Secretary Law's office came with the document. And we were quite okay with that document, that if few of those legal provisions could not be implemented at this point of time, so we can go with those which could be implemented. So before we come to the agenda of today's meeting, تو اس پہ آپ تھوڑی سی ذرا رہنمائی لودھی صاحب کر دیں. Sir, thank you very much. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Sir, I submit before this honorable forum. اس میں سر جو ڈسکشن ہوئی تھی لاسٹ ٹائم پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن کے حوالے سے، اس میں پوائنٹ آؤٹ ہوا تھا کہ جو امینڈمنٹس 2006 کی آئی تھی ویزا وی دی ممبرشپ اسٹیٹس، وہ سر چونکہ چینج ہو گیا تھا آرڈیننس کے لیپس ہونے کے بعد 4 فار دی گورنمنٹ اینڈ 2 فار دی اپوزیشن، وہ چونکہ واپس ریسٹور ہو گیا 3 پہ، تو ہم اس کو ابھی فی الحال ہولڈ کر رہے ہیں. دوسرا تھا کہ سر سرچ کمیٹی جو ہم نے پینل جو نوٹیفائی کرنا ہے، اس کی سر جو سمری تھی، وہ سمری انڈیپینڈنٹ ممبرس کے لیے وہ انیشیٹ ہوئی. اس سمری کی انیشیشن کے بعد سر میں نے ابھی آنے سے پہلے اس کا اسٹیٹس چیک کیا تھا. دیٹ سمری از ود دی چیف سیکرٹری آفس سر، اور ہم نے سر ریکویسٹ کی ہوئی ہے ان سے اس کو کرنے کے لیے. اس کے اوپر کوئی کباہت نہیں ہے، اس پہ سب کا ایگریمنٹ ہے، اور انشاءاللہ سر وہ ود ان فیو ڈیز کمیٹی بھی نوٹیفائی ہو جاتی ہے، اور پھر سر اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اسٹارٹ ہوں گی فار دی سرچ آف دی وہ جو ممبرس کی سرچ کے لیے کام اسٹارٹ ہوگا سر. تو وہ آن لائن ہے سر ایز پر دی ڈائریکشن، اس میں کوئی ایشو نہیں سر چل رہا. جی امجد صاحب. جناب اسپیکر، چونکہ کل سب کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں بھی یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ یہ جو سمری کی بات کر رہے ہیں نا، یہ پبلک سیفٹی کمیشن کی صرف بات ہے. اس میں 2 کمیشن باتیں ہیں، ایک کمپلینٹ کمیشن بھی ہے. اصل زیادہ جو معاملات ہیں وہ تو کمپلینٹس کے متعلق ہیں، وہ اس کی کوئی سمری انیشیٹ ہی نہیں ہوئی، تو اس کا قیام بھی اتنا ہی ضروری ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، تو اس کو بھی انیشیٹ ہونا چاہیے ساتھ. نہیں دیکھیں، میں نے ان سے یہ کہا تھا، کچھ پولیس کے احباب کا یہ خیال تھا کہ جو اس کی لیگل پروویژن ہے اس میں تھوڑا کہیں نہ کہیں فرق ہے. اب جو پبلک سیفٹی کمیشن ہے اس کی جو ہمارے پاس ابھی پرووائزو ہے اس کے ساتھ ہم پروسیڈ کر سکتے ہیں، اور جو کمپلینٹ کمیشن ہے اس میں ایک اوور لیپنگ فنکشن ود چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ آ جاتا ہے.
تو اس کو ڈیل ویت کرنے کے لیے کسی ایک امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. وہ کافی تفصیل کے ساتھ اس کا ہم نے جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہمیں پہلے سٹیپ پہ جانا چاہیے, ہم پبلک سیفٹی کمیشن کو لے کے پروسیڈ کریں. اینڈ مین وائل وی ول سی ٹو اٹ کہ وہ جو چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے پاس تو ویسے ہی ریٹ جورسڈکشن میں بے شمار معاملات جاتے ہیں اور وہ کمپلینٹ ہی کی صورت ہوتی ہے اگینسٹ پولیس. آلموسٹ وہ جو ریٹس وہاں پر جاری ہوتی ہیں ان میں یہی موقف ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی پولیس کی زیادتی ہے یا ہائی ہینڈڈنس ہے, تو وہ ایک کمپلینٹ کی ہی صورت ہوتی ہے. تو وہ جو فنکشن پرفارم کرنا ہے چیف جسٹس صاحب نے, اور وہ اگر کمپلینٹ کمیشن ان کی سربراہی میں بننا ہے تو پھر یہ ایک اوور لیپنگ فنکشن بن جائے گا. تو اس پر کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا اس میٹنگ میں جو میرے پاس آفٹر دا ACS ہومز اینڈ سیکرٹری لاز پوائنٹ آف ویو وچ آئی ایگریڈ ٹو, آئی سیڈ کہ دس سیمس ٹو بی کریکٹ. تو اس کا ایک ورکنگ پیپر بنا کے ہم آپ کے پروزل کے لیے دے دیتے ہیں, آپ اس کو دیکھ لیں. ہماری خیال میں تو اس میں آپ کا فنکشن زیادہ ہے. دیر از نیڈ فار فردر لیجسلیشن ان دیٹ, کیونکہ یہ ہوا اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جو پبلک سیفٹی کمیشن کنسیو ہوا جس آرڈر کے تحت ہوا, اس آرڈر کی بنیادی شکل تو ویسے ہی رکھی گئی آج تک. پولیس آرڈر 2002 کی شکل تو آج ایسے ہے. اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ٹیئر تھا, وہ تھا ڈسٹرکٹ نظامت کا. وہ بیچ میں سے نکل گیا, لوکل گورنمنٹس بیچ میں سے نکل گئیں. اب جب لوکل گورنمنٹس نکل گئیں تو اس کی شکل صرف پروونشل پبلک سیفٹی کمیشن کی ہمارے پاس رہ گئی. اب ڈسٹرکٹ میں جب لوکل گورنمنٹس ہی ایگزسٹ نہیں کرتی اور اس صورت میں ایگزسٹ نہیں کرتی جس صورت میں یہ سیفٹی کمیشن ترتیب دیا گیا تھا, تو اب وہ لا جو سیفٹی کمیشن, ہمارا کنسرن جو اس دن تھا جو معزز رکن نے پوائنٹ آف آرڈر پہ ریز کیا, اب یہ پولیٹیکل ڈیسیجن تو ہم نہیں کر رہے, نیدر یہ پولیٹیکل ڈیسیجن تو گورنمنٹ کا ہو سکتا ہے یا اپوزیشن کر سکتی ہے کوئی فیصلہ اپنے طور پہ. We as a house can go with either with the way of the government or the say of the opposition. یہ دو opposition. ہمارے سامنے کیا تھا, ایک پوائنٹ آف آرڈر تھا, اور وہ پوائنٹ آف آرڈر یہ تھا کہ جب ایک قانون موجود ہے تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا. سوال یہ تھا کہ ہونا چاہیے کہ نہیں. تو اس میں سمپل بات ہے کہ اس میں عمل درآمد تو ہونا چاہیے یا وہ قانون ختم ہو. اب وہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے, کن حالات میں ایگزسٹ کرتا ہے, اس کی کون سی شکل اس وقت تھی جو آج موجود نہیں ہے. اس وقت وہ جو مقامی حکومتوں کا ایک بندوبست تھا وہ آج ختم ہو گیا ہے. اس وقت ایک ڈسٹرکٹ ناظم کا بندوبست تھا وہ بھی آج ختم ہو گیا ہے. وہ قانون ختم ہو گیا ہے, لیکن یہ قانون بار صورت موجود ہے. تو اگر وہ قانون موجود ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر کیا صورتحال ہوگی. اس پر ہم نے اس کو اس کا ایجنڈا آئٹم کے طور پہ لیا تھا, اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ پبلک سیفٹی کمیشنز کی حد تک. تو ایز لودھی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پروسیڈ آپ کر رہے ہیں, تو اس کو تھوڑا میرا یہ کہنا ہے کہ اس میں اپیرنٹلی آن دا فیس آف اٹ تھوڑی سی پروسیجرل ہکپ ہو سکتی ہے. لیگل تو کوئی نہیں ہے جہاں تک پبلک سیفٹی کمیشن کا. کوئی نہیں سر, وہ تو ایگری کر گئے, ایگریمنٹ ہے. اس کو تھوڑا ایکسپیڈائٹ کرا دیں سر. بالکل سر, ایکسپیڈائٹ ہوگا انشاءاللہ, کوشش کریں گے سر اگلی میٹنگ سے پہلے. اور جو صاحب آپ نے پوائنٹ ریز کیا اس کے اوپر ہم فردر ڈیلیبریٹ کر لیں گے اینڈ وی ول کم ٹو سم کنکلوژن. جو ہوگا پھر گورنمنٹ سے شیئر کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے. ایمر کا آرڈر کیوں, جو پوائنٹ آف آرڈر تھا دیٹ واز رولڈ ایز ٹو بی این آرڈر, تو اس کے مطابق ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. اس کا نیکسٹ میٹنگ تک کوئی شکل بن جائے گی. جی گرانی صاحب. لا ڈپارٹمنٹ فرما رہا تھا کہ سر اس کے کچھ سرچ کمیٹی بنی ہے اور وہ سرچ کمیٹی سرچ کرے گی یہ پبلک سیفٹی کمیشن کے جو ممبرز ہوں گے, تو اس کا کرائٹیریا بتا دیں گے کہ کرائٹیریا کیا ہے اور کون سے لوگ ہیں جن کو. یہ ذرا لا میں سرچ کمیٹی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ذرا یہ بتاتے ہیں. اس میں جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے پلیز. جو ڈرافٹ انہوں نے سی ایس آفس میں بھیجا ہے, اگر اس کی بھی کاپی ہاؤس کے ساتھ شیئر کر دیں ہمارے ساتھ, ہمیں پتہ تو ہو کہ کیا پرپوز کیا گیا. لوہی صاحب یہ ذرا جو لا میں سرچ کمیٹی ہے وہ ذرا دیکھیں کہ سر وہ سمری ہم نے پہلے ہی شیئر کر دی ہے اسمبلی سیکریٹریٹ سے. اور دوسرا سر یہ 77 سیکشن میں پڑھتا ہوں, سلیکشن آف دی انڈیپینڈنٹ ممبرس کا. دیر شیل بی اے سلیکشن پینل فار انڈیپینڈنٹ ممبرس کنسسٹنگ آف چیف جسٹس آف ہائی کورٹ who shall be its chairperson and one nominee each of the governor
Governor and the Chief Minister, provided that such nominee shall not be elected representative or public servant. Subsection 2, the selection of the independent member shall be by consensus. The selection process shall be completed within 30 days from the commencement of the selection process. An independent member shall be of impeccable integrity and proven professional competence in such fields as social work, law, administration, education, corporate sector, etc. सर ये है बेसिकली, और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया अगेन मैं 79 को रेफर करूंगा सर. पर्सन शैल, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का जिक्र किया है सर मैं बेसिकली. पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन इफ ही, नंबर 1, is an activist of any political party or has held any representative office or has remained a public servant in the 6 months immediately preceding such appointment. 2, is found suffering from physical or mental incapacity or illness. C, is declared a bankrupt, loan defaulter or tax evader, is not a citizen of Pakistan or holds an office of profit in the service of Pakistan, is in the service of any statutory body or any body which is owned or controlled by the government or in which the government has a controlling share or interest, has been dismissed, removed or compulsorily retired from the service of Pakistan on grounds of corruption or any other form of misconduct, or is convicted of criminal offense, any conflict of interest, or is involved in activities which are against the ideology, interest, security, unity, solidarity, peace and integrity of Pakistan and its people, and the good order and harmony of the society. So these are the disqualifications. The rest are all qualifications in that particular field, sir. ठीक. अब इसमें दो बातें लो सब. एक तो जो पब्लिक सेफ्टी कमीशन है इसकी समरी चली गई, तो अब जब हम इसको लॉ में लेंगे तो लॉ में तो ये पब्लिक सेफ्टी एंड कंप्लेंट्स कमीशन है. वो सर 2007 के ऑर्डिनेंस के अंदर नाम चेंज हुआ था जो कि लैप्स हो गया है. ये बात सर हमने असेंबली सेक्रेटरीट को भी सर आगाह की है, बल्कि इसमें एक जो था कि जी जो ऑथेंटिक कॉपी है वो कौन सी है, तो हमने सर ऑथेंटिक कॉपी प्रोवाइड की है. अलबत्ता जो लॉ पोर्टल हमारा वर्क कर रहा था वहाँ पर ये नाम की थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी. फिर वो सर हमने चेक भी करवाया कि वहाँ क्यों ये शो हो रहा है. वो देर को पीआईटीबी के सर अपने सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, हम कल से लगे हुए हैं उसको ठीक करने. वो इंशाल्लाह सेटल डाउन हो जाएगा. हमने सर्टिफाइड कॉपी फिर भी प्रोवाइड कर दी है सर. हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि दिस लॉ इज नेम्ड एज प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी कमीशन. ठीक है. इसमें से जो वर्ड एंड पुलिस कंप्लेंट्स जो है वो खत्म हो चुका है. हमने यही पॉइंट आउट किया था कि ये इसके अंदर ये लैप्स हो चुका है ऑर्डिनेंस, ये हमने मेंशन किया इसीलिए. ठीक है सर. तो मेरा ख्याल है जी अमजद साहब, ये वी शुड प्रोसीड विद द पब्लिक सेफ्टी कमीशन. जैसे अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है, और जो कंप्लेंट्स कमीशन है, ये जो फंक्शंस इसके दिए हुए हैं पब्लिक सेफ्टी कमीशन के, ये मोर और लेस ऑलमोस्ट तो सारे एरिया को कवर करते हैं जो कि कंसर्न्स हैं. हाँ ठीक है. हाँ
نہیں وہ تو پھر لیجسلیٹو ورک ہے نا, وہ یا تو پھر آپ یہاں پہ اس کو کریں, کو انڈرٹیک کریں, کوئی ایز اے پرائیویٹ ممبر بل لیں, دیکھیں ٹھیک, اور اس کو دیکھیں, اگر آپ انکارپوریٹ کرانا چاہتے ہیں تو لیں. ٹھیک. اچھا جی, میں موونگ فارورڈ, اگلا ہمارا جو کنسرن ہے لودھی صاحب, یہ اگین اٹ از کوائٹ آف ہیوج implication in all aspects. جیسے یہ پبلک سیفٹی کمیشن ہے تو اس کا بنیادی مدعا تو پبلک کی پولیس کے ساتھ جو بھی انٹریکٹیو ارینجمنٹ ہے اس میں بہتری لانا ہے. دیر از نو میڈیم, کوئی اور ایسا طریقہ, یا تو پھر عدالت جانا پڑتا ہے, وہ بڑا کمبرسم پروسیس ہے, اور وہ باقاعدہ اس شہری کے لیے جس نے عدالت میں جانا ہے ایک مختلف طرح کی ایک مشق ہے جو اس کو اختیار کرنی پڑتی ہے. اسی طرح سے ہمارا یہ اس میں کلیئر ریزالو ہے کہ لا کی منشا, دس کمیٹی سٹس ایز اے لا ریفارمز کمیٹی, اینڈ دس کمیٹی از fully of the view that this public safety commission should be formed as soon as possible, because this is an express statutory provision and this has to be done the way it is stated in the statute. تو اس کے مطابق اس پہ آپ عمل درآمد کرانے کی پوری کوشش کریں, اور کوشش کریں کہ جو بھی اس اگلا اجلاس ہمارا آتا ہے اس سے پہلے اس کی کوئی شکل جو ہے وہ سامنے آ جائے. اب اگلا آ گیا مسئلہ, وہ آ گیا ریفرل آف فائنانس بل ٹو اسٹینڈنگ کمیٹیز ان دی پروونشل اسمبلی آف پنجاب. اس میں آپ ایف ڈی سے معاونت لے لیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو اختیارات صوبوں کو آئے ہیں وہ اس سے قبل وفاق کے پاس تھے. اب جب صوبوں کو وہ اختیار آ گئے تو بہت ساری فائنینشیل رسپانسبلٹی بھی ساتھ نیچے آ گئی. اب وہ ان اٹینڈڈ ٹو دا ایگزیکٹو چھوڑی نہیں جا سکتی. It has to go through a parliamentary scrutiny. For times to come, ایک غلط علام پچھلے 2 decades سے ہو رہا ہے, اور وہ کیسے اس طرح سے چلتا رہے گا یہ ایک ایریا آف کنسرن ہے. So what National Assembly has done, National Assembly has amended their procedure, اور National Assembly نے اس کو اپنے بھیج دیے. Before that finance bill is tabled in the House, it is sent to the committee, اور کمیٹی اس کی رپورٹ اتنے ایک عرصے میں دینے میں اس کی پابند انہوں نے کر دی ہے کہ کتنے عرصے میں بفور دی پیسج آف اینڈ پریزنٹیشن آف بجٹ ان دا ہاؤس وہ اپنی رپورٹ ساتھ اس کے دیں گے. اب یہ میٹر بھی risen by the members in the house hai. It has come for another point of order raised by one of the honorable members, اور ان کا یہ موقف ہے کہ اس کا ریفرل جو ہے وہ کمیٹی کے پاس پہلے ہونا چاہیے. Now which committee, this remains to be seen. تو اس کو آپ ذرا دیکھ لیں. یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کو کنسلٹ کرنا پڑے گا. ایک پیپر آپ کو اسمبلی سیکریٹریٹ بھیج دیتا ہے, اور وہ جو پوائنٹ آف آرڈر ریزڈ ہے اس کو آپ دیکھ لیں, کیونکہ ہم نے اپنے رولز جب امینڈ کیے ہیں تو ہم ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی لے گئے. جب دے آر ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی تو ہمارے فائنینشیل رولز میں کہیں اور پہ کوئی ڈسملیرٹی ہے نہیں.
They are almost similar, the ones they have in National Assembly, now we have them in Provincial Assembly. Because वो फिर जो उसकी implication है वो 18वीं तरमीम के बाद बाहर सूरत अब सूबों के ऊपर ज़्यादा है, तो उसको आप ज़रा देख लें कि इसके ऊपर अपना एक फर्म ओपिनियन लें कि इसमें हम कैसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं. मेरी राय में तो जाने चाहिए. आप अपनी बात कह सकते हैं जी प्लीज़. मैं इस बारे में सर ये अर्ज़ करनी चाहूँगा कि ये जो आप इनिशिएटिव ले रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त है. पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स में ये जितने बजट पेश होने से पहले भी और पेश होने के बाद भी हर डिपार्टमेंट के बारे में उसकी मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी उसके अंदर ज़ेर बहस भी रहता है और उसकी स्क्रूटनी भी होती रहती है. सर जब बजट नहीं भी पास हुआ अभी उसकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए तमाम स्टैंडिंग कमेटीज़ अपने अपने डिपार्टमेंट्स को उसको स्क्रूटनाइज़ करते हुए उसमें से मुख्तलिफ तजावीज़ नई शामिल करते हुए और जो कमियाँ कोताहियाँ उसको दूर करते हुए वो चेक एंड बैलेंस का काम करती है एग्जेक्टिव पे. तो मैं ये चाहूँगा कि इसको फर्दर डेलिब्रेशन के लिए आप काइंडली डिपार्टमेंट से भी कहिएगा और इस कमेटी में भी. तो सर मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ये इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स इशू. इसमें हमें फिल वक्त अगर हम कोई रूल्स बनाएंगे वो तो फॉर टाइम्स टू कम बनेंगे. तो पहली अमेंडमेंट तो हमने अपने रूल्स में करनी है ना. मैं लॉ से और एफडी से और एजी ऑफिस से ये मुआवनत मांग रहा हूँ कि कोई हम ऐसी चीज़ ना तरतीब दे बैठे हैं जिसमें कुछ मुश्किल बढ़ जाए बजाय आसानी के. अच्छा अब उसमें कैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये आपने दुरुस्त फरमाया. दुनिया में तो अब बड़ी बात बहुत आगे चली गई है. अब तो पार्लियामेंट्री बजट ऑफिसेस बन गए हुए हैं. अब बजट प्रेपरेशन में पूरी की पूरी उनकी एक तल्लुक होती है. वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. हमने अपनी यहाँ के मरूजी हालात के मुताबिक सूरत हाल को देखना है. अब मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इस फाइनेंशियल मैटर में असूली तौर पे तो ये बात दुरुस्त है कि आप सिर्फ क्या हाँ और ना करने के लिए बैठे हैं. तो अगर तो आपका किरदार सिर्फ हाँ और ना कहे तो मैं तो इस किरदार में साथ रहने को तैयार नहीं हूँ. तो मैं तो इससे एक कदम आगे जाना चाहता हूँ. मैं उसके अंदर अपनी से रखना चाहता हूँ. मैं तो चाहता हूँ कि बजट की प्रेपरेशन में आपके पास ओवरसाइट का इख्तियार बार सूरत रहना चाहिए. बजट देना हुकूमत का इख्तियार है लाजमी तौर पे, वो लेकर आएँ. अब उसको पास करते वक्त आपके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होने चाहिए. एक तो है कि वो जैसे आज मौजूदा शक्ल में है कि वज़ीर ख़जाना आए, एक दिन तकरीर कर दी, अगले दिन वो डॉक्यूमेंट ला के एक पूरा पलंदा ऐवान में रख दिया. अब देख एक हरकुलियन टास्क है कि उसको कौन पढ़े और क्या उसके ऊपर बात करे और फिर 5 मिनट में आप सम अप करके उसमें से बाहर निकलें. To what length of imagination can anybody perceive that this is a contributory system? Not at all. It is total trash. मैं तो इस पे तैयार नहीं हूँ. अब इसमें बेहतरी कहाँ आ सकती है. एक शक्ल तो ये है जो हम referral of the finance bill to the house की बात कर रहे हैं, उससे पहले कमेटी के पास भेजने की बात कर रहे हैं. एक तो ये शक्ल है. अब यहाँ हम जो पूरे का पूरा केस नेशनल असेंबली का हम उठा लें और उसको उठाकर यहाँ पे उसको फ़ोटोकॉपी कर लें. एक तो ये सूरत हो सकती है जिसके मैं हक़ में हूँ कि आप नेशनल असेंबली ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है उसको सामने रखते हुए उस प्रोसीजर को यहाँ अडॉप्ट कर लें. दिस कुड बी वन वे ऑफ डूइंग इट. लो दिस अप and let's say that is referred to our finance committee. They sit on it, they present the report before the budget is presented by the government in the house. तो उसमें members जो अपनी बात करना चाहेंगे, बहुत सारा वो बोझ जो है वो हाउस के बजाय कमेटी की प्रोसीडिंग्स में महीना भर चलता रहेगा. उसमें सबका मौक़िफ़ आ जाएगा. लेट्स से उसमें कोई बेहतरी या कमी बढ़ोतरी की किसी ने तजवीज़ देनी होगी. कोई मसले ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई वो बताना चाहते हैं. कोई इसकी माली सेहत पर सूबे की कोई बात करना चाहता है. कोई सूबे के कर्ज पर बात करना चाहता है. कोई सूबे के ग्रोथ इंजन पर बात करना चाहता है. सूबे के सोशल सेक्टर के रिफॉर्म में कोई खर्च होने वाले पैसे पे बात करना. एक तो ये कि आप पेश करदा बजट में सिर्फ तजवीज़ दें और वो आप तकरीर करें. एक तौसीकी तकरीर जो है हुकूमत करे
اور ایک تقریر اپوزیشن کرے جو اس کی تنقیدی تقریر ہے اور اس میں کٹ موشن ہے. اوبیسلی وہ کٹ موشن وی آل نو دیٹ اٹ شوڈ بی ریڈیوس ٹو ₹1 والی جو بحث ہے وہ صرف بجٹ کے خد و خال عوام الناس تک پہنچانے کے لیے. لیکن اب یہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کا معاملہ فائنانس بل کے ساتھ تقریباً جڑ گیا ہوا ہے. اب وہ اخراجات جو پہلے وفاق اٹھاتی تھی اور ان سیکٹرز میں اٹھاتی تھی جن کا پنجاب کے اندر یا باقی صوبوں میں اس طرح سے تعلق نہیں تھا, اس کے بعد یہ ایک لازمی جز بن گیا کہ آپ کے پاس بھی یہ اختیار ہونا چاہیے. اس پر آپ اپنی رائے دے لیں. جناب اسپیکر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے جیسے کہا کہ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ جو آپ کی پاورز ہیں وہ پروونس میں آ گئی ہیں. If you are following the National Assembly rules پر procedure کو آپ نے adopt کیا ہے تو I think you should follow the same with the finance bill also. اگر وہاں پر وہ ریفر ہوتی ہے to the committee good enough, اگر نہیں بھی ہوتی تو this should be referred to the finance committee اور اس کو آپ بڑا detail میں you can ask the members to give their input in that committee meeting also. I think I would suggest کہ یہ سارے this is a good idea کہ جو finance, کیونکہ جتنی دیر آپ کی یہ پیسے نہیں ہیں تو اپنے کہاں سے لانے کرنے خرچنے وٹ, تو اس میں یہی ہے کہ میرا خیال ہے یو شوڈ فالو دی نیشنل اسمبلی پرنسپلز. سمی صاحب, جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں جو آپ کی ساری گفتگو تھی, ایک ہے بجٹ. جی بجٹ کو سامنے رکھ کے ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. دیکھیں ایک پرنسپل پوری دنیا میں ہے, اور چلیں ہم دنیا کی بات نہ کریں, پاکستان کی بات کریں کہ بجٹ کس طرح کا ہونا چاہیے. یہ استحقاق جو ہے یہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ اپنی پالیسی کے مطابق ایلوکیشن کو ٹوسٹ کرے, کہاں پلیس کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. وہ رائٹ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا کہ ہم کسی ایسے ڈومین میں نہ چلے جائیں جہاں خرابی پیدا ہو جائے نا, یہ آپ نے, اور وہ اس کی میں نشاندہی کہ ہم بجٹ تو گورنمنٹ کا رائٹ ہے, لیکن ایک رائٹ پھر ہمارا ہے, وہ ہے پارلیمنٹری اوور سائٹ کا. بالکل ٹھیک ہے نا جی, ہم الگ الگ چیزوں کو دیکھیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کی سربراہی میں ہم یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو ایٹ پار ود دا نیشنل اسمبلی کر رہے تھے, دن رات وہ اس پہ بحث, ہم نے میٹنگز بڑی میراتھن کی ہیں, تو ذرا اگر پڑھ لیا جائے کہ ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز کو اس وقت مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ زیر بحث آیا تھا کہ اوور سائٹ جو ہے, یعنی ایک فرض کریں ایگریکلچر کا بجٹ ہے, آ گیا ہے, گورنمنٹ نے دے دیا ہے, جو بھی اس کا وہ ہماری نظر میں اپوزیشن کی نظر میں ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن جو آن پیپر آن گراؤنڈ آ گیا ہے اس پہ اوور سائٹ کا رائٹ جو ہے وہ کیا ہم نے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کو دیا ہے کہ وہ 3 ماہ بعد یا 6 ماہ بعد وہ اس کا جائزہ لے سکے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی کیا صورتحال ہے. یہ ایک بحث اگر یہ موجود ہے, جو مجھے وہی نا مجھے لگتا ہے کہ یہ بحث ہوئی تھی. نہیں, لیٹ خالد صاحب آپ کو آپ کے سوال کا پرٹیکولر جواب دیتے. نہیں, میرا یہی ہے کہ اگر وہ موجود ہے تو ایک تو اس پہ پھر مزید کچھ کرنے کی میری یہ رائے ہے کہ جب ہم یہ ابھی 4-6 ماہ پہلے یہ کر چکے ہیں ہم, تو اس پہ تو بجٹ کے ایشو کو تو پارلیمنٹری اوور سائٹ کا رائٹ ہمارے پاس موجود ہے. جہاں تک ہے کہ جو فائنینس بل کا ہے وہ میں ایگری کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بجٹ سے ہٹ کے اگر کوئی ممبر کوئی ایسی موو کرتا ہے جس میں فائنینس انوالو ہے تو وہ ہمیں نیشنل اسمبلی کے مطابق کر لینا چاہیے. میری بھی رائے یہی ہے. سر میں چھوٹی سی ایک گزارش کرنا چاہوں گا. صاحب ایک سیکنڈ, جی سر. خالد صاحب ذرا بتائیں تھوڑا سا. سر اسپیکر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ ہے بجٹ سے پہلے, یعنی کہ فائنانس بل کو پاس ہونے سے پہلے کمیٹیز کو بھیج دیں. جو آپ بات کر رہے ہیں سر اس میں ہے وہ جو پوسٹ بجٹ ہم ڈیورنگ دا ایئر جو بجٹ پیش گیا تھا ڈپارٹمنٹس کو, ان کو سال میں 2 دفعہ کمیٹی ایگزامن کر سکتی ہے جو پاس ہو چکا ہے بجٹ. اب بات آ گئی فائنانس بل کی. فائنانس بل کا سر یہ ہے
कि तमाम असम्बलीज की रूल्स में ये प्रोविज़न है कि फाइनेंस बिल नहीं जाएगा स्टैंडिंग कमेटी को, और इसकी रीज़न ये है कि जो बजट आपका पेश होता है उसमें जो फाइनेंस बिल में टैक्सेशन प्रपोज की होती है, नई लगाई है या चेंज की है, उसके सारे जो फिगर्स हैं वो आपके बजट में रिफ्लेक्टेड होते हैं। अगर फाइनेंस बिल अगर आप वहाँ भेजेंगे तो अगर वहाँ से कोई चेंज आती है तो आपका सारे बजट के फिगर्स डिस्टर्ब होंगे। एक उसकी वजह ये है ना भेजने की, और ये पूरे पाकिस्तान में हर असम्बली में ये स्पेसिफिकली मेंशन है कि अदर देन फाइनेंस बिल, यानी वो नहीं जाएगा। और उसकी दूसरी वजह ये है कि आर्टिकल 115 ये कहता है कि जो भी एक फाइनेंशियल प्रपोजल होगी वो गवर्नमेंट की कॉन्सेंट के साथ असम्बली में आएगी। तो जब वो गवर्नमेंट की कॉन्सेंट है तो कमेटी में जो है ना गवर्नमेंट की कॉन्सेंट एज सच कैबिनेट को नहीं जा सकती, ना कैबिनेट पूरी उस कमेटी में आ सकती है। तो इसलिए इसको एग्जेम्प्ट किया गया फाइनेंस बिल को। एक तो बजट डिपेंडेंट होता है उस पर, और दूसरा ये कि गवर्नमेंट की कॉन्सेंट आर्टिकल 115 के तहत, इसलिए फाइनेंस बिल नहीं जाता। लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले हमने विजिट किया था इस्लामाबाद का, तो उसमें नेशनल असम्बली के मुश्ताक साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा हम कंसिडर कर रहे हैं कि कोई तरीक़ेकार निकालेंगे, फाइनेंस बिल को भी हम कमेटी को भेजा करें, लेकिन अभी वहाँ पे भी एज सच नहीं हुआ सर। ये अली वो किधर है पेपर वो जो मुझे दिया था उस दिन? हाँ वो दैट हैज़ बीन अमेंडेड खालिद साहब, वो तो पुरानी बात होगी, मुझे वो पेपर का प्रिंट दे ज़रा। अब इसको फिर ऐसे लोधी साहब करें, दिस मैटर इज़ मैं बार बार कोई भी बात कहने से पहले थोड़ा सा उसके साथ तमहीदी जुमला कह रहा हूँ, क्योंकि ना आपके जो ऑफिशियल वर्क है आप इस एनवायरनमेंट के आदी नहीं है सूबे में, ना हमारे जो मुअज़्ज़िज़ अरकान हैं अभी तक ये उस फ्रेम ऑफ माइंड में गए हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। आप देयर आर लिस्ट ऑफ लॉज जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के जो बंदोबस्त में चीज़ें थी सूबे में आने के बाद वो बाकायदा डिसफंक्शनलिटी का शिकार है, और हमारे पास यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि उनको हम कैसे देखें कि वो किस तरह से नाफिजुल अमल होंगे। अब मिसाल के तौर पे जैसे उनमें से एक केस था ये पब्लिक सेफ्टी कमीशन वाला, अब उसके अपने रीजंस थे कि डिस्ट्रिक्ट्स ख़त्म हो गए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ख़त्म हो गई, वो लॉ एबॉलिश हो गया, एंड जब ये क्रिएटेड था उसके पीछे उसकी जो रीज़न टू बी क्रिएटेड के पीछे शायद वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर थी, और उसके साथ समझा गया कि पुलिस को क्योंकि बहुत एम्पावरमेंट की जा रही, अब एम्पावरमेंट ऑफ पुलिस तो हो गई, इसके नतीजे में क्या हुआ कि आपने होम सेक्रेटरी का कंट्रोल, जो कि किसी भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि पैसे पुलिस को मैं दे रहा हूँ, आप मुझसे लेके जा रहे हैं, भाई व्हाई शुड आई से यस टू दैट बजट जो मेरे आगे अकाउंटेबल ही नहीं है। अब मेरा तो कंट्रोल उनके ऊपर था माय होम ऑफिस के ज़रिए, मुझसे वो ऑटोनोमस हो गए, या तो उनकी वर्किंग सिर्फ आप ऑटोनोमस करते हैं मुझसे तो फिर तो ठीक था, आपने लीगली भी उसको मुझसे उठाकर साइड पे खड़ा कर दिया, दान हुकूमत के तौर पे अब ये मलगोबे बनते जा रहे हैं, ये इतनी गुडमुड होती जा रही है कि आने वाली नस्लें हमें बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगी। आप ट्रस्ट मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस। हम ये इमरजेंट सिचुएशंस को डील करते करते और नर्क जी रिएक्शंस में जाते जाते इस हद तक बेहिस हो गए हैं कि समटाइम्स आई फील लाइक दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम। क्या कर रहे हैं, बेहतर है 4 पैसे कमाएं, अपना कारोबार करें। यार कहाँ खड़े हो गए। अब ये पुलिस ऑर्डर 2002 में क्या किया कि जी वर्किंग जापान जैसी ऑटोनोमस होनी चाहिए, अब उसको सिर्फ हाई हैंडेडनेस पुलिस को दे दी और उसके अलावा कुछ नहीं रह गया, पीछे बात ही खत्म हो गई। हुकूमत कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं मुझे बताएं, गवर्नमेंट के पास कोई इंस्ट्रूमेंट है लीगल? ये जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ें, मतलब होम सेक्रेटरी को हमने लोधी साहब, होम सेक्रेटरी का जो कंट्रोल था अपॉन होम सेक्रेटरी ऑफिस का, पुलिस के ऊपर जो कंट्रोल था, उसको हमने ऑटोनॉमी ऑफ पुलिस के नाम पे छोड़ दिया, उसे आज़ाद कर दिया। अब मुझे बताएं कि आपका क्या पार्लियामेंट का, असेंबली का क्या तरीका कार है, पुलिस के साथ कोई वाबस्तगी है आपकी? पैसे मैं क्यों दूं? मैं सर आपकी बात को ना इंडोर्स करता हूँ, बिकॉज आई हैव सर्व्ड एज होम सेक्रेटरी इन एन एरिया वेयर दिस वाज नॉट फंक्शनल। आई सर्व्ड एज होम सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान फॉर 2 years।
تو مجھے سر آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اس میں جو بجٹری کنٹرول جو پاکٹ کنٹرول کرتا ہے نیچرلی دیٹ کنٹرولز دیٹ از دی سپروائزنگ آفیسر اینڈ سنس یو ہیو given a full-fledged financial autonomy on that side with a lot of responsibilities as well, تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی حساب سے بہت ضروری تھی جو کہ وہ مس ہو گئے. اور لاء میں تو یہ پروویژنس تھیں جیسے پبلک سیفٹی کمیشن ناٹ اونلی ایٹ دی پروونشل لیول بٹ ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول ایون ان کو امپاور کرنا تھا اور ان کا ایک پراپر فنکشن تھا اور بہت کچھ لکھا گیا لیکن وہ ہوا نہیں. تو یہ بات سر آپ کی بالکل درست ہے, بجائے آئی کین اونلی ایگری وٹ یو آر. ہم صرف آپ کو صرف وہ لاز کی لسٹ دیتے ہیں, وہ جو لسٹ ہے دیٹ لسٹ از اے لانگ لسٹ. فار ایگزامپل میں صرف کچھ قوانین کے نام آپ کے آگے رکھنے لگا. observation if you allow me. Sir, یہ جو If you allow me, shall I just put these names first? جی پلیز. پنجاب ADR ریزولوشن ایکٹ بلیغ صاحب کہیں ایگزسٹ کرتا ہے؟ اچھا تو میں سر اس پہ تو بتاتا ہوں, یہ ADR تو ہمارا سر انفورسڈ ہے, بلکہ ابھی اسمبلی نے اس کو امینڈمنٹ بھی اس کی آئی ہے ADR کی سر. میں وہی کہنے لگا ہوں, ہاں اس کی جو شکل ہے اس پہ کہاں پر عمل ہے؟ سر لاہور ڈسٹرکٹ کی حد تک تو یہ چل رہا تھا. سر 2000 If I ask you bring me one case. سر ہمارے پاس ہے سر, ڈیٹیلز بھی ہیں, ہم سر ڈیٹیلز بھی سبمٹ کریں گے. 2 سال کا جو ایکسپیرینس تھا اسی بیس کے اوپر 2000 جو اس سال ہے 2024 میں اس کو ایکسٹینڈ کیا پورے پنجاب کا نوٹیفیکیشن کے ذریعے کیبنٹ نے. ایگریڈ. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پنجاب یہ جو آپ کا پنجاب آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ 2019 ہے, کوئی ایک کیس مجھے دے دیں. سر Give me one. سر وہ اس وقت 10:30 میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ہوگا بھی نہیں نا, وہ میں آپ کو آئی ایم ٹاکنگ فرام دا جہاں سے بولنا ہے وہاں سے بول رہا ہوں. With the permission of chair, since I have this ground reality in front of me, there is a concerted effort made, and inshallah I assure that this will be functional within this calendar year, sir. Sir, Bali sir, our point of view is I would be requesting Zulfikar Shah Sahab to be in chair. I have to attend a Bangladeshi delegation downstairs. I'll be back in 10 minutes. میری صرف یہ ایک نقطہ آپ کے سامنے, ہم لا جو بنا رہے ہیں جن پر عمل نہیں ہو رہا اور جو وفاق سے آپ کے پاس نیچے آئے ہیں, ان کی لسٹ میرے اندازے میں 100 کے اوپر چلی گئی. may I add, sir, with all due reverence, may I یہ آپ بھی ذرا دیکھ لیں. may I submit, sir? No, sir, please. Before the chair leaves, میری گزارش یہ ہے کہ the financial implication after taking into account the relevant aspects, promulgation is one aspect, ground reality یہ ہے کہ اس کے لیے structure جو چاہیے, جو ہمیں establishment کے لیے, وہ important aspect ہوتا ہے. میں صرف گزارش کر رہا تھا کہ اس کے اوپر, کیونکہ since I have been consulted 2 months back اور اس پہ ورکنگ, اور یہ ان فیلڈ انشاءاللہ جو ہے جتنی ویگرسلی اس پہ کام ہو رہا ہے, یہ انشاءاللہ ان فیلڈ جو ہے دس کیلنڈر ایئر میں ہو جائے. تھینک یو سر. بڑی اچھی بات ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں, یہ میں نے صرف ایک آپ کے سامنے فلیگ کیا کہ جس میں نے کیا کیونکہ اس پہ 2 چیف جسٹس صاحبان کا, یہ چیف جسٹسز آف دا سپریم کورٹ اینڈ دین دیٹ آنریبل چیف جسٹس جو تھے ہمارے اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں بھی رہے اور آج وہ سپریم کورٹ میں بھی, ان کو میں نے پبلک سیمینارز میں اس کے اوپر لیکچر دیتے سنا, ان کو میں نے کورٹس میں بیٹھ کے پورا شور مچاتے سنا اور ADR کو چیمپئن کرتے دیکھا. پھر انہی کے انسٹانسز پہ یہ سارے قوانین بن کر بھی آ گئے, لیکن آج تک وہ ہوا میں کھڑا ہے. اب میں نے ایک لا پاس کر کے بھیج دی ہے, میں نے ایک بھیجا یہ ڈیفامیشن والا, میرے نزدیک بڑا امپورٹنٹ ہوگا وہ, لیکن وہ اب کورٹ کی کسی اسکروٹنی میں لگ کے پھنس گئے. ڈگنیٹی کا جھگڑا اپنی جگہ پہ رہ گیا لودھی صاحب, پر بات آگے چل نہیں رہی نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رول آف لا کی خواہش ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کے حکومت کے اور اسمبلی کے اور آپ کے سول سیکریٹریٹ کے اور پولیس کے CPO آفس کے ارد گرد کہیں الجھ کے کسی باڑ میں اٹک گئی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے سر؟
فرما رہے ہیں آپ, اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں. میں نے تو پہلے ہی ایگری کیا ہے کہ بہت سارے گیپس ہیں جو ہم نے اسی فورم پہ بیٹھ کے اس کو ٹھیک کرنا ہے, اینڈ وی ول سپورٹ. یہ سر آ گیا, یہ میں کہوں گا اس کی کاپی ایک آپ کو یہ دے دیں, یہ جو نیشنل اسمبلی نے کیا ہے, تو وی شوڈ, یہ اس کو ہم دیکھ لیں ان ڈیٹیل. یہ جو فنانس والا ہے, آپ بھی اس پہ ڈیلیبریٹ کر لیں, ہم بھی کر لیتے ہیں, ایف ڈی سے بھی رائے لے لیں کہ نیشنل اسمبلی نے کیا کیا اور پھر نتیجتاً ہم کیا کر سکتے. شاہ صاحب, آئی ووڈ ریکویسٹ یو ٹو بی ان چیئر سر فار, آئی ول بی بیک آفٹر اٹینڈنگ دا بنگلہ دیشی ڈیلیگیشن. یہیں سے آگے اس کو چلا لیں. اس کے بعد وہ ہے آپ کے پاس دا نیکسٹ از جو ایڈجرنمنٹ موشنز آپ کے پاس ایجنڈے پہ ہیں, اس کو دیکھیں. بائی دیٹ ٹائم آئی ول بی بیک, اینڈ دین پبلک پٹیشنز ہیں. 10 منٹس ہی رکھیں گے, میری میعاد اتنی ہے کہ ٹھیک. جی جاوید صاحب. جناب چیئرمین, میں جی آپ کی اجازت سے, میں اسپیکر صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے, میں یہ چاہوں گا کہ لا منسٹری کی طرف سے یہ ایک سیکریٹریٹ کو لسٹ پرووائڈ کی جائے کہ کتنے قوانین ایسے ہیں جن پر یہاں عمل نہیں ہو رہا. ایک 2002 کا میرے نالج میں بھی ہے کہ وہ اسمال کلیمز اور مائنر کرائمز کا ایکٹ ہے, اس میں بھی کہیں کوئی نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے قوانین ہیں, تو اگر ان پہ عمل نہیں ہونا, اسے مذاق بننا ہے, تو اس کی آ جائے, لسٹ آ جائے, اس کو دیکھ کے پھر اس کو حل کر دیا جائے ان کا. تو وہ لسٹ ذرا اس پہ آپ کر کے ڈیلیبریٹ دے دیں سیکریٹریٹ کو. سر یہ ڈیولوشن کے بعد کی لاز کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم نے سر ایک رپورٹ جب دی ہے, اس پہ سر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ چونکہ 41 ڈپارٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کے اور وہ کسٹوڈین ہیں ویریس لاز کے, اس میں سے کچھ ایسی ایڈیشنز ہوئی ہیں جہاں پر فیڈرل لا اب have to be adopted by the provincial government, تو وہاں تو گیپس سر آئیں گے, وہ تو ہم ضرور مینشن کریں گے, اور ہم نے تمام ڈپارٹمنٹ سے یہ انفارمیشن سیکھ بھی کی ہے. چونکہ یہ 900 کے قریب ٹوٹل لاز ہیں, تو اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. سو ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی حد تک تو سر آج ساری رپورٹ یہ کمیٹی کے اس فورم کے سامنے سر پیش کی ہے. باقی ڈپارٹمنٹس کو ہم نے سر لیٹر سر ڈیٹیل سے لکھے ہیں. اب اس کو سر فنکشنالٹی کی اگر جہاں تک بات ہے, اینی لا وچ ہیز بین اڈاپٹیڈ اور انیکٹڈ بائی دی اسمبلی ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ, اور وہ گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے. اب اس کے گیپ اگر وہ نہیں ہے, تو گیپ آئیڈینٹیفائی کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو ہو سکتا ہے کہ پبلک کمپلینٹس کے تھرو اس کو جج کیا جائے, پبلک پٹیشنس کے تھرو جج کیا جائے کہ وہ یہ لا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ جو کسٹوڈین آف دا لاز ہیں وہ دے دیم سیلف ول ناٹ نیور پوائنٹ اٹ آؤٹ کہ جی دس لا از ناٹ بین اس کو نہیں, یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا, کیونکہ یہ تو ویسے ہی اٹ سیلف ایک ایسی چیز ہے جو کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ شاید ایگری نہ کرے. تو میرا سر اس میں یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہم اس کو اگر کوئی ایکسٹرنل میکانزم, ہم نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے ایک ایکسٹرنل میکانزم ڈیولپ کیا جائے, اور تمام ڈپارٹمنٹس کے تمام لاز کو ہم باری باری دیکھنا شروع کریں. وہ یہاں اسمبلی میں بھی سر اسی کی کوئی سب کمیٹی بھی بنائی جا سکتی ہے, یا جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کی, جو کہ 41 ہیں, تو اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھی یہ کام تفویض کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی یہ جو امپلیمنٹیشن آف لاز ہیں ان کے حوالے سے اپنی رپورٹس پیش کریں. یہ میں صرف سجیسٹ کر رہا ہوں سر, یہ تو فیصلہ تو فورم کا ہے, تو اس میں سر تھوڑی آسانی ہو جائے گی اور ٹائم سیونگ بھی تھوڑی بہتر ہو جائے گی. باقی جیسے آپ مناسب سمجھیں سر. سر ہم نے میرے پاس ایگریکلچر کمیٹی ہے, تو ابھی ہم اگلا جو میٹنگ ہے ہماری وہ بجٹ پہ ہے, اور نیکسٹ ون وڈ بی آن ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن. تو وی وڈ لائک ٹو سی کہ جو ان کے پاس پینڈنگ ہے یا کیا سچویشن ہے. پھر یہ بھی ہم نے دیکھنا کہ کیا کچھ کیپیسٹی ایشوز تو نہیں انوالو ہو رہے, کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن آف لاز کے اوپر کیپیسٹی ایشوز کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. بل اپنی جگہ پہ ہوتی ہے, کیپیسٹیز بھی ہم نے دیکھنی. جی سیکنڈ ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ ہے ریویو آف دا رولز آف پروسیجر آف دا پروونشل اسمبلی آف پنجاب 1997. اچھا صاحب, اچھا سر, میں تھوڑی سی آپ سے اجازت چاہتے ہوئے, جو پہلے بات ہو رہی تھی اور
لا ڈپارٹمنٹ بھی بتا رہا تھا، میں اسی بارے میں پھر دوبارہ سے گزارش کروں گا. آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ ایگریکلچر کمیٹی سے آپ وہاں سے بھی رائے لیں گے. لیکن سر دنیا کا جو تصور ہے موجودہ طور دنیا میں، جدید دنیا میں گڈ گورننس کا، وہ ہے منیمم گورننس. پاکستان میں ہم بہت زیادہ گورننس کے عادی ہو چکے ہیں، اور آج بھی ہم مزید لاز کو دیکھ رہے ہیں ان کو ختم کرنے کی بجائے کہ اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو میری یہ گزارش ہوگی کہ اسی طرح کی جو کمیٹیز کا انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی کہ تمام ڈپارٹمنٹس کی جو کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ہماری اسمبلی کی، ان کو بھی آن بورڈ لیں اور تمام ڈپارٹمنٹس کے اپنے اپنے لاز کو وہ وہاں سے محسوس کریں کہ کتنے وہ قابل عمل ہیں، کتنے قابل عمل نہیں ہیں، اور وہ جو نہیں ہیں ان کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق، ٹیکنالوجی جدید آ گئی ہے اس کے مطابق ان کو ڈھال لیں یا ختم کر دیں. مثلا میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہمارے پاس شناختی کارڈ ہے لیکن ہمیں ڈومیسائل بنانا پڑتا ہے، لوگ دھکے کھاتے رہتے ہیں. جب شناختی کارڈ ہے تو پھر ڈومیسائل کا کیا تعلق ہے؟ کیا وہ غلط بنا ہوا ہے؟ ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں عوام کو پھنسانے کے لیے اور عوام کو اپنے ارد گرد گھمانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اور اس میں بہت سارے لاز ایسے ہیں. اینٹی کرپشن کا لا ہے، اس میں فرض کریں 3,000 روپے کی پٹواری رشوت لیتا ہے، اس پہ قوم کا 30 لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے اور آخرکار وہ پھر بری ہو جاتا ہے. وہ یہ اس طرح کے لاز کو ان کے جدید تقاضوں کے مطابق، تاکہ کرپشن بھی ختم ہو، عوام کا پیسہ بھی غریب کا نہ خرچ ہو، اور اس کو قرار واقعی سزا بھی ملے. تو اس طرح کے کو ہمیں پریکٹیکیبل جو ہے نا ان چیزوں کے کرنے کی ضرورت ہے. سر بہت شکریہ سر. ایک آپ سیکٹری لا نوٹ کریں جی پوائنٹ. سر عرض کرنا یہی چاہوں گا کہ میں جو صاحب کی بات سے کہ دیکھیں مسئلہ تو لاز تو ہمارے پاس بڑے بہترین ہے if we compare it with the global situation, but the main issue is about the implementation and execution. تو اگر جس طرح سیکٹری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آفٹر آل سب کچھ کر کے، کیونکہ لاز بھی ڈیفینیٹلی پارلیمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں، اس اسمبلی نے ہی پاس کیے ہوئے ہیں، اور آفٹر سو مچ ٹائم دوبارہ ہم نہیں بیٹھ کے اس کو دوبارہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ دے آر اپلیکیبل اینڈ ہاؤ وی کین امپلیمنٹ دیم. تو وہ دوبارہ ہم سب کچھ کر کے جب دوبارہ آپ کے پاس جائے تو پھر وہ امپلیمنٹ نہ ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پھر اٹ ول بی اے ویسٹیج آف ٹائم. پوری قوم کا بھی ٹائم ویسٹ ہوگا، کیونکہ ہم ریپرزنٹیٹیو تو عوام کے ہیں یہاں بیٹھ کے. تو میں گزارش یہی کرنا چاہوں گا اس کمیٹی کے توسط سے کہ جس طرح اسپیکر صاحب بڑے اس مسئلے میں پرو ایکٹیو ہیں کہ جو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن اور یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، تو صرف میری یہی ریکویسٹ ہے. میری پرمیشن سیکھ کر رہا ہوں میں چیئر سے اس کو رسپونڈ کرنے کی. گزارش بڑی مودبانہ ہے کہ لیجسلیٹو پروسیس ایک عمل ہے، اس سے گزر کے جب لا بن گیا، فیلڈ میں آ گیا، اس کے بعد اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز سر یہ ہے کہ اس کا عمل درآمد کیسے ہونا ہے. اس کی ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ آپ نے اپنے آئینی ڈھانچے میں یہ لکھ دیا ہے کہ جو فیصلہ سازی ہے اس کے لیے جو جوڈیکیچر ہے، جس کو ہم عدلیہ کہتے ہیں، وہ موجود ہے. کنسلٹیٹو پروسیس ان every legislation which is dealing with the laws, courts, اس میں آپ کو respective چیف جسٹس سے کرنا پڑنا ہے. اور in addition to that آپ کو for the purposes of appointments in tribunals and administrative courts آپ کو چیف جسٹس کے پاس جانا ہے اور وہ ایک عمل سے گزر کے آپ نے اپوائنٹمنٹ کرنی ہے. میں صرف یہ گزارش کروں گا کہ جب آئین سازی ہوتی ہے یا قانون سازی ہوتی ہے تو اس میں اس وقت قانون کی منشا یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے عدالتوں کا قیام یا کسی قانون کی انفورسمنٹ کے لیے ٹریبیونل بھی بنانا ہے تو وہ آپ نے رسپیکٹیو پروونس کے چیف جسٹس سے کنسلٹ کرنا ہے. اس میں سب سے بڑی امپلیکیشن اسٹیبلشمنٹ آف دیٹ ٹریبیونل جس کی فائنینشیل امپلیکیشن ہے. آیا اس بات کو یہ ہاؤس کنسیڈر کرتا ہے؟ اس کنسیڈریشن کو دیکھے بغیر لا
प्रोमलगेट हो गया, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी को देखे बगैर जब हाउस में ये पुट होता है तो हम इस एस्पेक्ट को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसके इम्प्लीमेंट ना होने के क्या असरात हैं और वजूहात क्या हैं। तो मेरी गुजारिश ये होगी कि अगर हम इस एंगल को देख लें कि लॉ प्रोमलगेट हो गया, उसके बाद अदलिया ने अगर उसमें कोई अपनी इनपुट नहीं दी तो इसमें फिर एग्जेक्टिव भी एक हद तक बाउंड होती है, वो रिस्ट्रेंट है। आई एम नॉट सेइंग कि जी के टोटली, लेकिन उसका 60-70% इम्पैक्ट होता है। थैंक यू वेरी मच। सर आपने एक बात की थी फाइनेंशियल बर्डन जो है वो किसके ऊपर, ट्रिब्यूनल की बात जब आप कह रहे थे फाइनेंशियल पावर्स ट्रिब्यूनल के पास ना हो। नहीं, उसका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट है ना, इस्टेब्लिश करना है आपने, कोई सेक्रेटेरिएट बनाना है, कोई उनकी कोर्स इस्टेब्लिश करनी है, उनके पर्स एंड प्रिविलेजेस, फिर एम्प्लॉयज हायर करने हैं, ये मैं उसकी एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं। सर मैं चाहूँगा कि सर आपकी तवज्जो, चौधरी साहब आपकी तवज्जो भी दरकार है, 1 मिनट के लिए बैठ जाएंगे क्योंकि हम एक डिबेट कर रहे हैं तो प्रोसेस है लर्निंग का भी। हाँ, तो मैं समझने के लिए, आप मेरे से ज़्यादा सीनियर भी हैं सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया जाता है और लॉज क्यों फ्रेम किए जाते हैं। बेसिक मकसद किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का समी साहब बनाने के पीछे जो स्पिरिट थी वो ये थी कि जो मैसेज हैं, अवाम है, उसको जो रूलिंग एलीट है उससे हमने बचाना है। रूलिंग एलीट के उस ज़माने में जो जबर था उसको मैसेज को उससे बचाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क लाया गया, लॉज बनाए गए, हम राइट्स के दिए। हम पहले ही वो मुल्क है जो ओवरली लेजिस्लेटेड है, हमने हर चीज़ के लिए लेजिस्लेशन की हुई है, हर चीज़ के लिए। इम्प्लीमेंटेशन किसके पास दी है? उसी एग्जीक्यूटिव के पास जिससे हमने उस मैसेज को बचाना है। मेरी बात है, जिस मैसेज को हम उसकी एलीट, रूलिंग एलीट आज के ज़माने की कर लें, जिसके अंदर अदलिया भी है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव भी है, जिसके अंदर बाकी अमीर जो जिस तरह हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, जो वो है रूलिंग एलीट। उस रूलिंग एलीट के जबर से बचाना है ना आवाम को, तो उसके लिए अगर हम कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर हमें इस किस्म के जो हर्डल्स आते हैं वो नहीं आने चाहिए। मेरी गुजारिश ये है कि जब हम भी किसी डिबेट में जाते हैं हम इसको बड़ा ओवरली कॉम्प्लेक्स कर देते हैं सिचुएशन को, इसको सिंपल रखें। मेन मकसद हमारा होना चाहिए कि मैसेज को उस एलीट के जबर से बचाना है। दूसरी बात सर, जब पहले यहाँ पे हो रही थी समी साहब की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ सर, ये प्योरली एनी मनी बिल और एनी फाइनेंस बिल एंड एनी मनी बिल कम्स फ्रॉम द कैबिनेट। अब कैबिनेट की जो कैबिनेट से पास हुई चीज़ अवान में आई, उसको हम किसी और ज़ेली कमेटी को पास अगर भेजेंगे हम, तो वो उसकी पावर सप्रेस हो रही है एग्जीक्यूटिव की। और मनी बिल का फेलियर होना, मनी बिल का फेल होना इज़ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गिर जाती है दुनिया में अगर मनी बिल पास ना हो, पाकिस्तान में भी मैंडेटरी है। तो हमें वो जो दाढ़ी है एग्जीक्यूटिव की और एक हुकूमत की, वो हमें सोच समझ के किसी के हाथ में देनी है सर, ये गुजारिश है। जनाब चेयर आपसे सर, ये तकरीबन इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी हो गया, पॉइंट पे बड़ा मुख्तसर अगर आप कोई बड़ा मुख्तसर इनपुट मैं दूंगा। मैं इसमें ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप बोल, आप कर लें चट्टा साहब, पहले चट्टा साहब आप बोल रहे थे। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जैसे फाजिल मेंबर गिलानी साहब कह रहे थे, एक ब्रीफिंग रिक्वायर्ड है इस्लाह रिफॉर्म्स कमेटी को कि कौन सी लेजिस्लेशन जो पंजाब असेंबली ने पास की और उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द जुडिशियल इंटरफेरेंस, कि वेयर जुडिशरी हैव इश्यूज नंबर 1 एंड नंबर 2 वेयर एग्जीक्यूटिव्स आर फेल्ड टू इम्प्लीमेंट इन द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। सो वी रिक्वेस्ट द लॉ डिपार्टमेंट टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन टू दिस फोरम। ये एक मेरी रिक्वेस्ट। ये पहले तो हमने सबमिशन की है उनको ये बात। सर इसमें गुजारिश है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि 900 मोर देन 900 लॉज हैं, देयर आर 41 सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट
and naturally they know their functions much more than what law department can interpret. मेरी सर रिक्वेस्ट ये होगी, मैं फिर दोबारा रिट्रेट करना चाहूँगा कि सर हम आपको जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो कि अडॉप्ट होने वाली हैं, हम उनकी लिस्ट तो सर डिपार्टमेंट से और अपने पोर्टल से और अपने जो स्टाफ है उससे हम बना के दे सकते हैं. उसमें सर जो फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन, हमारी तो कोई सर फील्ड इस्टेब्लिशमेंट ऐसा सच नहीं है लॉ डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पे किस लॉ में कहाँ गैप आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन के लेवल के ऊपर, वो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. जनाब चेयर, यू कैन रिक्वेस्ट टू चीफ सेक्रेटरी टू गेट दिस रिपोर्ट फ्रॉम ऑल द रेलेवेंट सेक्रेटरीज. अच्छा शाह साहब, इसका पहले मेरा जावेद साहब ने शायद जिक्र किया है कि ये हर जो डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसको ये, और बेशक अगली सिटिंग में बहस कर लें, उनको ये टास्क इस कमेटी की तरफ से आपने की है. मैंने रिक्वेस्ट की है, ये मेरा हाल जावेद साहब नहीं, आपने की है. वही बात ठीक है कि आप इस कमेटी की तरफ से स्टैंडिंग कमेटीज़ को डायरेक्ट कर दें कि वो अपने अपने कंसर्न जो डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर जो भी कानून साजी के सवाल चट्ठा साहब ने रखे हैं या दीगर दोस्तों ने, वो सारी उस कमेटी के अंदर उसका जायज़ा लें. यही एक तरीका है. बाकी तो फिर नहीं, ये मेरे ख्याल में ये सबसे क्विकेस्ट वे यही होगा कि तमाम कमेटीज़ को जो है, अगर हमें लॉ डिपार्टमेंट हमें बता यहाँ से डायरेक्शन चली जाए उनको और वो देख लें. लेकिन थोड़ी सी उसके लिए ना हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की भी ज़रूरत है. जस्ट अ पॉइंट वो जो कह रहे थे ना जुडिशरी को, तो मैं समझता हूँ कि जब लॉ मेकिंग हो रही हो तो उसके अंदर किसी लेवल के ऊपर जुडिशरी का अगर अमल में शमूलियत हो जाए तो बाद में इम्प्लीमेंटेशन की आसानी होती है. सर अगर जी जनाब सर. सर थैंक यू वेरी मच. अगर सर बड़ी लंबी चौड़ी डिबेट हो गई है, मैं बस सब जस्ट 1 मिनट, मैं एग्री करता हूँ, भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है. सर जी, दुनिया में किसी मुल्क में ना जी लेजिस्लेटर्स राय नहीं लेते. मैंने जो 22 साल में स्टडी किया है ना, या हमारे यहाँ पे मोची का काम नाई कर रहा है, नाई का काम वकील कर रहा है, वकील का काम डॉक्टर कर रहा है. हमें आदत हो गई है दूसरे की डोमेन में दखल देने की. यहाँ पे डिबेट चल रही है सर इम्प्लीमेंटेशन. दुनिया के जिस ममालिक में अगर आप स्टडी कर लें कि लॉ की इम्प्लीमेंटेशन 100% है ना, वहाँ पे चीज़ें सर कंपल्सरी हैं, मैंडेटरी हैं, डिस्क्रिशन नहीं है. जहाँ पे डिस्क्रिशन होगी मिसयूज़ ऑफ पावर होगी. हमारे यहाँ पे हर लॉ में हर 70 में डिस्क्रिशन दी हुई है. हमें जो हमारा कल्चर है, जिस मुल्क में हम रहते हैं और जिस कल्चर में हम रहते हैं, यहाँ पे चीज़ों का मैंडेटरी होना कंपल्सरी है. एक कोर्ट हवाई फायरिंग वाले मुलजम की बेल ग्रांट कर रही है, 7 वाली कोर्ट वो रिफ्यूज़ कर रही है. वजह इसकी है कि वो कंपल्सरी नहीं है, कि इन सर्कमस्टांसिस में ये कंपल्सरी होना है. लफ्ज़ है 2 विल और शैल. विल के इम्प्लीमेंटेशन और है, उसके कम्प्लिकेशंस और है, और शैल की और है. बस मेरी यही राय थी. थैंक यू वेरी मच. ठीक है जी, पॉइंट टेकन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एजेंडा आइटम. हमने को डिलिबरेट करना था प्रोसीजर टू डील विद एडजर्नमेंट मोशंस, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रहा था कि एडजर्नमेंट मोशंस जो हैं वो पाइल अप होते जा रहे हैं और उनका आगे कोई जो है ना मुशर्रफ नहीं नज़र आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है जी कुछ. तो इसके ऊपर सर अमजद साहब कर लें जी. इसमें देखिए, जवाब तो डिपार्टमेंट्स ने देना है और उस पे जो चेयर की तरफ से जो डायरेक्शन जानी है या सख्ती होनी है डिपार्टमेंट्स में, वो तो चली जाए, उस पे उनको बाकायदा पाबंद किया जाए. और अगर कोई नहीं उस पे अमल करता तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी उनको किसी एक को फेस करने पड़ेंगे तो ठीक होगा. लेकिन बात यह है कि अगर वो आ भी जाएंगे, अब जब ये कोई डिज़ाइन किया गया होगा उस वक्त टेंडेंसी क्या होगी कि किसी इजलास में एक एडजर्नमेंट मोशन आ गई, किसी में 2 में आ गई. अब तो डजन्स आपके पास होती हैं, तो उसके मुताबिक मना तो आप कर नहीं सकते किसी को देने के लिए. उसको आप फिर जो आपके रूल्स हैं उसमें आपने देखना है कि कहाँ पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है. पहले एक मैं बेसिक चीज़ जो फील कर रहा हूँ, आजकल एडजर्नमेंट मोशन जब पहले आती थी तो उसके लिए एक मैंडेटरी हुआ करता था कि उसके साथ कोई क्लिप लगा हो, कोई उसके साथ किसी न्यूज़पेपर की कोई तराशा लगा हो. अब चूँकि नहीं होता, वो कोई ज़रूरत नहीं होती, वो एक ही का लाइन लिख के थे वो आ जाता है. तो अगर उस रूल को फॉलो किया जाए तो उससे भी कमी आ जाएगी, उससे हो जाएगा. दूसरा मेरी इसमें सजेशन है कि एक
कमेटी बना दी जाए, उसमें स्क्रूटनी कमेटी बना दी जाए कि वो उसमें अपोजिशन से भी एक मेंबर आ जाए, तो एक बाकी अगर एक या दो तैयार की तरफ से आ जाएं, वो उसको जो भी बिजनेस सारा आया हो उसमें वो अपनी सिफारिशात, ज़ाहिर इख्तियार तो स्पीकर साहब का उनके पास ही रहना चाहिए कि वो भेज दे कि ये कमेटीज़ को चली जानी चाहिए, पढ़े जाने के बाद ये जो है डिस्पोज ऑफ हो जानी चाहिए। और दूसरा जो रूल है डिस्पोज ऑफ करने का, उस पर भी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें ये सख्ती के साथ तय कर लिया जाए कि जो मेंबर नहीं आता, इसमें सॉरी टू से मैं तो ये फील करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हमारे अहबाब हैं उनकी जो अर्जेंट मोशन है उन्हें खुद पता नहीं होता, वो कहीं से बन के आती हैं, वो आ जाती हैं, वो नाम के साथ होती हैं, वो पढ़ देते हैं या नहीं पढ़ते, या तो जब उन्हें होगा कि ये डिस्पोज ऑफ हो जानी है तो फिर शायद उसकी तादाद में भी कुछ कमी आ जाएगी और डिस्पोजल के साथ फिर उसकी शरह भी कुछ कम हो जाएगी। तो इसको अगर इस तरह के मेजर लिए जाएंगे तो फिर उसकी असर पजीरी भी बेहतर हो जाएगी और कंट्रोल भी हो जाएंगी चीज़ें। सर ये जनरल मोशन का रूल क्या है? रूल उसका पढ़ देंगे थोड़ा सा। जी 83 है कंडीशंस ऑफ एडमिसिबिलिटी ऑफ ए मोशन। इससे पहले हम 81 पढ़ लेते हैं कि नोटिस ऑफ ए मोशन। द नोटिस ऑफ ए मोशन अंडर रूल 80 एक्सप्लेनिंग द मैटर प्रपोज्ड टू बी डिस्कस्ड शैल बी गिवन इन राइटिंग इन ट्रिप्लिकेट टू द सेक्रेटरी General not less than 1 hour before commencement of the sitting in which the motion is proposed to be moved. इसके लिए 1 घंटे का नोटिस है और इसकी 3 कापियाँ देनी होती हैं, यानी कि 1 घंटे के नोटिस पे भी दिया जा सकता है। तो इसलिए आमतौर पे ये होता है कि जब वो शॉर्ट नोटिस पे आता है तो वो ना मिनिस्टर के पास पहुंचा होता है ना किसी के पास, तो उसका जवाब नहीं होता। लेकिन जो नोटिस पहले आ जाते हैं वो अगर भेज भी दिए जाएँ तो उनके भी जवाब नहीं आते हैं। तो इसमें यह है कि जब ये एडमिट कर लेते हैं स्पीकर साहब के हाउस में ये पेश की जाए तो हाउस में ये टर्न अपनी टर्न पे आती है और मेंबर जो पढ़ते हैं 1 दिन में 1 पढ़ सकते हैं। तो जब वो पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अगर हाउस ये चाहे कि इस पर डिस्कशन की जाए तो उस पर वोटिंग कराई जाती है और उसके लिए डिस्कशन का डे फिक्स कर लिया जाता है। और अगर वो मेंबर सेटिस्फाई हो जाए मिनिस्टर के जवाब से तो वहीं पे डिस्पोज ऑफ हो जाती है। अगर उस पर डिस्कशन रख दी जाए तो 1 दिन डिस्कशन का रखा जाएगा उसी सेशन में, 2 घंटे की डिस्कशन होगी उसमें, और उसके बाद भी अगर मूवर मुतमईन ना हो तो ये कंसर्न स्टैंडिंग कमेटी को रेफर हो जाएगी और अगर मुतमईन हो जाए मेंबर मूवर जो है तो फिर ये डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। नहीं, ये कमेटी वाला नहीं लिखा हुआ कहीं पे भी। जी है कमेटी वाला, बढ़िएगा जरा उसको जी। सर ये 85 रूल देखें आप। सर ये है, मैं पढ़ देता हूँ सर। ये ऑन दी, जी सर मैं पढ़ देता हूँ। जब 2 घंटे की डिस्कशन हो जाएगी तो उसका लिखा हुआ जी, ऑन द कंक्लूजन ऑफ डिस्कशन ऑन द डे फिक्स्ड बाय द स्पीकर इफ द मूवर इज सेटिस्फाइड the adjournment motion shall stand disposed of. However, if the mover is not satisfied, the speaker may of his own or on a motion made by a member refer the adjournment motion to a committee. जी सर, तो वो right there and then फैसला होगा डिस्कशन के बाद। पावर्स तकरीबन सारी स्पीकर के पास ही हैं, वही अलाउ करते हैं, एडमिशन भी वही करते हैं और वो आगे प्रोसीजर को भी जो करते हैं। देते हैं कि ठीक है आए लोगों का बिजनेस, तो उसका ये भी जिस तरह पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मिसयूज है ना, तो यहाँ भी एक मिसयूज शुरू होगा। तो अगर वो स्क्रूटनी कमेटी होगी ना तो वो स्पीकर साहब पे भी बार नहीं आएगी, तो वो अगर रिकमेंड कर दें कि ये है ही नहीं, इसको डिसअलाउ कर दें, तो उसमें से बहुत सारी निकल जाएंगी। तो ना वो सेक्रेटरीट पे बार आएगा ना वो, क्योंकि मेंबर कर रहे होंगे। तो ये स्क्रूटनी कमेटी जो है ये घंटा पहले मैं भी कहना चाहूँगी सर इसमें, अगर इसमें शाह साहब मेरी जनाब चेयरमैन मेरी इसमें है 2 तरह से हम देख रहे हैं। एक है कि इसकी तादाद को कम कैसे किया जाए ना, हम अमजद अली जावेद साहब का फोकस जो तजावीज़ दे रहे हैं। दूसरा है कि जो आ गई गवर्नमेंट की तरफ से जवाब नहीं आता ना, उस किसी स्पेसिफिक पीरियड में हुकूमत की तरफ से जवाब ना आना एक बड़ा इशू बना हुआ है।
एक तो है ना तादाद कम हो जाए, अगर कम भी हो जाए तो फिर भी हुकूमत की तरफ से जवाब नहीं आता है, तो उससे हमें लॉ डिपार्टमेंट से रहनुमाई चाहिए। ख़ुद हम भी तजावीज़ दें कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जवाब नहीं आते हैं बहुत सारी प्रिविलेज मोशंस के, उसके लिए सारे दोस्त हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर जवाब ना आने की सूरत में रूल खामोश है, उसमें कोई प्रोविजन नहीं है। नहीं ये देख, मैं अगर थोड़ा सा अगर मुझे भी इजाज़त दें आप, जी जी बिल्कुल, एक ही खातून बैठी हुई तरह उसको ही मौका दे दें। एक मिनट देखिए ये तो एक मिनट मुझे आप तो जवाब नहीं आता। मैडम हम आपको इक्वल तस्वर करते हैं, आप हमारे से जेंडर बायस। सर ये रूल खामोश है, इस वाले से आप रूल में ये चीज़ ऐड कर दें कि अगर गवर्नमेंट जवाब नहीं देगी तो प्रिविलेज कमेटी को चला जाएगा, तो फिर वो चला जाएगा। जी, मैं जब से पंजाब असेंबली की मेंबर बनी हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं उसके हवाले से बात करती हूँ। जाहिर है एडजर्नमेंट मोशंस जब भी इंसान देता है या कोई कॉल अटेंशन या 0R में बात करते हैं, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड इट्स एन इशू विच यू वांट कि उसको अटेंशन दी जाए। अब मैंने ये देखा है कि एक तो तादाद पे मैं बात नहीं करूँगी, वो तो आप लोग जो भी रूल बनाते हैं वो ठीक है। एक तो ये गवर्नमेंट का जवाब जब आ भी जाता है और इफ़ उसका कोई मंतकी अंजाम तक वो नहीं पहुंचता। अब कल फॉर एग्जांपल एक बाटापुर के मुतालिक मैंने दी थी कॉल अटेंशन कि जी 2 लोगों को कत्ल कर दिया गया, 2 भाइयों को। मुझे पता है कि वो इनकम्प्लीट जवाब था, उसका कोई सर पैर नहीं था उस जवाब का, और इसके बाद मुझे आगे कोई फॉलो अप भी नहीं मिलना। तो मेरा क्या फ़ायदा था उस कॉल अटेंशन का, कि जब ये नहीं कि उसका कोई सद्देबाब हो, कोई आप मुजरमों को पकड़ें, फिर उसकी रिपोर्ट उस मेंबर तक आप पहुंचाएं और फिर आप कहें कि जी ये मामला कानून ने अमलदारी यहाँ तक की है, कोई किसी को नहीं पता चल। मैंने एक किडनी का किस्सा एडजर्नमेंट मोशन दिया था कि किस तरह से डिलीवरी के दौरान चोरी हो गई एक खातून की किडनी, उसका आज तक मुझे कोई फॉलो अप नहीं मिला कि क्या एक्शन लिया वहाँ पे, वो मुजरमों को पकड़ा गया, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, कुछ नहीं पता चलता। मैडम मेरी रिक्वेस्ट ये है कि समाव थोड़ा सा ना मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट है टू अंडरस्टैंड कि 1 घंटा पहले आप एडजर्नमेंट मोशन देते हैं और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसका पूरा आपको जवाब मिल जाए, वो थोड़ा सा कोई डजंट रियली मेक सेंस। बाद में दे दें, बाद में दे दें। अर्ज करना चाहूँगा पीरा मुर्शिद अगर इजाज़त हो तो। सर ये फ़र्क है कॉल अटेंशन नोटिस में और अर्जेंट में, बड़ा फ़र्क है। देखिए कॉल अटेंशन नोटिस जस्ट उसका जो एक थीम है वो ये है कि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के वाक़े के मुतल्लिक गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाना, उस पर लंबा चौड़ा काम नहीं हो सकता। फ़र्ज़ करें एक फ़ौजदारी कानून है, तो कोई कानून इजाज़त नहीं देता असम्बली को, असम्बली के किसी मेंबर को कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में दखल दे। ठीक है सर, इस पे उस पे तो हो नहीं सकता। हाँ, ये जो दूसरा है अर्जेंट, बात फिर वहीं पे ख़त्म होगी कि भी वहाँ पे चीज़ें अगर मैंडेटरी हो ना सर, कि अगर जवाब नहीं आता तो ऑटोमेटिकली ये रेफ़र हो जाएगी प्रिविलेज कमेटी को। तो मैं देखता हूँ जवाब किस तरह नहीं आता सर। इसमें ना सर मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि जिस तरह अभी पिछले सेशन में जब ये सवालात का सिलसिला था तो बहुत सारे अपोजिशन से मेंबर्स ने ये बात की कि 1-1 साल पहले, ऑलमोस्ट कोई 7 माह पहले, 8 माह पहले अपने सवालात जमा हुए, और वो एक इट वाज जस्ट अ मॉकरी कि 8 माह बाद एक सवाल का जवाब आ रहा है। डेफिनेटली जब वो सवाल दिया गया होगा दैट वुड हैव बीन द मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस एट दैट टाइम। अब 7-8 माह बाद उसका क्या जवाब आएगा, क्या सवाल आएगा, वो जिसे कहते हैं ना कि अब वो बात ये होती है कि जी आप ये तरीके अल्तवाए कार पढ़ दें, आपके हल्के में आपकी बात सुनी जाएगी, चलें 5-10 मिनट के लिए वाह 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 शावा हो जाएगी। द प्रॉब्लम इज कि वी आर हेयर टू रिजॉल्व द मैटर्स पब्लिक इंपॉर्टेंस के, पब्लिक इंटरेस्ट के। ये जिस तरह बात कर रहे थे कि जिसमें कोई कानून खामोश है, इसमें हमें एक बिकॉज ये मीटिंग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लॉ रिफॉर्म्स, हमें एक कोई भी इसमें अब 1997 की प्रॉब्लम्स और अब की प्रॉब्लम्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑन द सेम साइड फॉर देम एज वेल कि उस वक़्त का सेक्रेटेरिएट की प्रॉब्लम्स और उन पे जो आज पाइल अप वर्क हुआ है उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमें ये चाहिए कि जो अगर कोई टाइम पीरियड, उसमें एक मुनासिब टाइम पीरियड का हम उसमें कर लें, उसके रूल्स में अमेंडमेंट कर लें, ताकि
एक सेक्रेटेरिएट को भी एक मुनासिब टाइम मिल जाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, आप उसकी कमी नहीं कर सकते कि आप कहें कि जी आप सिक्योरिटी कमेटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मुअज़्ज़ज़ मेंबर कोई अपनी प्रॉब्लम तरीके अल्तवाए कार के ज़रिए ऐवान में लेके आ रहा है तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंस मैटर ही है। एक मेरी भी ऑब्जर्वेशन ये है, जो आप कह रहे हैं ना कि डिलेड आंसर्स आते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि हमारे जो असेंबली के इजलास हैं, क्योंकि वो 1 घंटा उसका टाइम होता है, दूसरा वो डे फिक्स्ड होते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। अब चीज़ ये है कि फ्रैंकली स्पीकिंग जो अभी हमारे पास सेशन होते हैं उसके अंदर भी इंटरेस्ट जो है वो मिनिमल होता है। देखिए ना जी, अब चीज़ ये है कि हम हर काम जो है वो इल्ज़ाम तराशी करते रहें, लेकिन चीज़ ये कि हमारी तरफ से भी बड़ा मिनिमम एफर्ट होता है कुछ चीज़ों को चलाने का और करने का। जी तो साहब जी मैंडेटरी वो जवाब तो आ जाएगा, लेकिन अगर आपका मीटिंग ही नहीं होती तो फिर आप किस तरह उसके ऊपर कर सके। जनाब चेयरमैन, जो आपने जिस तरह तवज्जो दी कि आधे 1 घंटा पहले वो आएगा जवाब, उस दिन जवाब नहीं आएगा, उस दिन तो वो सिर्फ पढ़ी जाएगी, जवाब तो फिर उसके बाद उसको वक्त मिलेगा तब आएगा, तो उसका तो वो इशू है नहीं। तो जिस तरफ ये तवज्जो दिलाई है भाई ने, वो क्वेश्चंस की बात है, ये इसमें देखिए बात वो हो रही है कि एक तो जो हम बात करते हैं कि हर चीज़ को लेटर एंड स्पिरिट अगर लिया जाए ना, अब होता ये है कि हमें 100 दिन पूरे करने, तो 100 दिन हमारी कोशिश ये होती है कि 2 दिन जो अजलास इस तरह बुलाया जाए कि हफ्ता इतवार वो काउंट हो जाए, ठीक है ना, वो दिन पूरे करने हैं, तो ठीक है ना, ये सारी चीज़ें सामने है ना, आप देख रहे हैं। नहीं देखे ना, वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन प्रॉब्लम ये भी तो देखे ना आपने असेंबली में अटेंडेंस की भी तो हालत देखी हुई है ना कि क्या होती है। तो दूसरा, हमारे अपोजिशन वाले भाई जो हैं वो एक जब अजलास आता है तो वो 1 दिन का अजलास होता है सर। सॉरी, सीक्वेंस अगर बरकरार रहे ना तो शायद ज़्यादा मसले हल होते चले। सर ठीक है जी, ये अगर मेरी लॉ सेक्रेटरी साहब और अपना एडवोकेट जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी काइंड सर, बहुत मेहरबानी। जनरल मोशंस पे आई वुड लाइक टू मेक अ पॉइंट, ठीक है, स्पेशली फॉर इंस्टेंस एक मैंने प्रिविलेज मोशन जमा करवाया था असेंबली में, which was with regard to the irregularity of laying statutory reports in the house. वो आप भी उसके co-signatory हैं। अभी वो privilege motion जो है वो भी motion, मतलब it is ongoing, it has not been addressed yet because there is a lot that needs to be done. इसी तरह एक एडजर्नमेंट मोशन मैंने सबमिट कराया था। सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, उस वक्त उन्होंने हमें कहा था कि हम विद इन पता नहीं फ्यू वीक्स से फ्यू मंथ्स हम जवाब, लेकिन मुड़ के मेरे ख्याल में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की रिपोर्ट तो ले हो गई है, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई थिंक मोर देन अ डेकेड, बट सिमिलरली I'm speaking from experience. One adjournment motion that I filed was with regards to the working conditions and compensation of sanitary workers, and their rights ensured by our law are not being protected. उस पर डिबेट भी हो गई, जनरल डिस्कशन भी हो गई, बट असल जो adjournment motion जमा कराने का मकसद ये होता है कि there has to be some policy follow-up. There has to be some follow-up from the government in terms of taking decisive actions or measures to fix that problem. Right? ये नहीं है कि आपने बैठ के एक मीटिंग करके उनकी बात सुन ली और adjournment motion खत्म हो गया. The problem still exists. अगर, and this is, if assembly can only facilitate us, I don't know how you can do it, but maybe have a portal जिसमें हर मेंबर जाए, उसकी सारी जो questions, adjournment motions, whatever you have filed, you can see the status कि भाई कितने दिन हो गए हैं, 225 दिन हो गए हैं या 50 दिन हो गए हैं। ये इन्फॉर्मेशन मेंबर के पास अगर होगी तो मेंबर के लिए भी आसान होगा कि वो उस पर कॉन्स्टेंटली फॉलो अप करता रहे। सो आई थिंक मतलब अगर हम हार्ड डेडलाइंस रखेंगे तो आई डोंट नो वेदर द सिस्टम विल बी एबल टू मीट दोज हार्ड डेडलाइंस, बट if the assembly can facilitate members, चाहे आप मंथली रिपोर्ट शेयर कर लें, चाहे आप क्वार्टरली रिपोर्ट शेयर कर लें कि जी ये सारे
आपने प्रिविलेज मोशंस फाइल किए हुए हैं, क्वेश्चंस फाइल किए हुए हैं और उनका ये स्टेटस है, तो वो खुद हाउस में खड़े होकर कहेंगे कि जी ये मैंने पिछले साल का जमा कराया हुआ है, अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया। अच्छा, इसमें अहमद साहब ने बात तो ठीक की है और इस पे सेक्रेटेरिएट को अपनी वो, चूँकि मुझे लगता है ये तजवीज़ अच्छी है, लेकिन इस पे कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है कि हर मेंबर का बिजनेस अलग अलग वो हो, अच्छी यानी कि बड़ी मुझे ये तजवीज़ अच्छी लगी है। सिंपल एक फिल्टर लगाना है, हाँ वो कुछ करके वो उसको देखें, आपका IT का डिपार्टमेंट जो है वो उस तरह से कर दे। लेकिन मैं जो दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसको इस तरह से करें कि चलें, अभी हम वैसे तो सारे बिजनेस की बात है, लेकिन एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर आप पहले तो फ़िल्टर ये लगाएं ना, जो खालिद साहब हमने दहाइयों से जो रूल्स बनाए हुए हैं, 35 किस्म की हमने शिकें डाली हैं, ये होगा तो एडजर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट नहीं होगी, ये होगा तो आप वो पढ़े ना, वो पढ़ के ही परेशान बंदा हो जाता है, मैं देनी का देते है। लेकिन जब इसके उलट देखते हैं कि अब कोई फ़िल्टर नहीं है और आपने यानी कि ठीक है ना, नहीं वो पढ़ें ज़रा, वो एक नहीं है, मतलब ये होगा तो वो नहीं आ सकती, ये मैंने होगा तो कहा था कि पढ़ें उसको, फिर उन्होंने वो नहीं ठीक है ना। अच्छा फिल्टर्स के बारे नहीं, मैं जो बात जो की। करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक तो उस पर थोड़ा सा अगर कोई इम्प्लीमेंट हो सकता है उस पर करें, और फिर ये एडजर्नमेंट मोशन नहीं, असल में गौर व फिक्र की ये ज़रूरत है कि जो गवर्नमेंट के जवाब नहीं आते, वो वक्फा सवालात में भी ये इशू है, वो एडजर्नमेंट मोशन में भी ये इशू है, ठीक है, दो में खुसूसन ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं ना। तो इसके बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हम हुकूमत के मुखालफाना कोई असम्बली को खड़ी हो, हमको ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे जवाबात जिस सुस्त रफ्तारी से आते हैं वो थोड़ा तेज़ रफ्तारी से वो जवाबात आएँ, आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे जो यहाँ हम मुख्तलिफ दो। अच्छा, मेरा एक ज़ाती है कि गवर्नमेंट के जवाब आने के बाद चेयर को आसानी होती है, हाउस को भी आसानी होती है अपनी राय देने की। अमजद अली जावेद साहब की एक कोई सवाल है या उनकी एडजर्नमेंट मोशन है, ये एक मेंबर का पॉइंट ऑफ व्यू है, अभी पूरे हाउस का नहीं है। जब गवर्नमेंट का जवाब आएगा दूसरी तरफ की बात आएगी, हाउस को फैसला करने में आसानी होगी कि हुकूमत का जवाब ठीक है या अमजद साहब का जो भी सवाल इन्होंने उठाया है वो ठीक है, तो फिर चेयर को भी आसानी होगी। हो ये रहा है कि गवर्नमेंट जवाब नहीं देती, वो जवाब की अदम मौजूदगी में हाउस या चेयर जो है अपने फैसले कर रहा है, जो मैं समझता हूँ कि उसमें तवाज़न नहीं है, इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक भी नहीं है। तो मेरी स्ट्रॉन्गली, मैंने स्पीकर साहब को भी कहा था, मेरी बड़ी स्ट्रॉन्गली है कि गवर्नमेंट के जवाब के बगैर किसी बिज़नेस का, एक कमेटी का मैं भी चेयरमैन हूँ प्रिविलेज का, तो वहाँ प्रिविलेज ऐसे ही आ जाती हैं, लिख के दी है और वो आ गई है भाई, वहाँ गवर्नमेंट का जवाब आए उस पर, उसके ऊपर हाउस को समझने में आसानी हो कि मेंबर के साथ ज़्यादती हुई है या नहीं हुई है, चेयर को भी आसानी हो। लेकिन ये गवर्नमेंट के जवाब के बगैर जो हम असम्बली चला रहे हैं तो उसमें नहीं वो कमेटी में तो आ जाता है। थोड़ा सा सेक्रेटेरिएट की भी राय ले ली जाए ना जी, कि सेक्रेटेरिएट क्या जी हुक्म करें सर। टाइमलाइन सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरा सर कि जैसे समी साहब कह रहे हैं कि उसका जवाब आने के बाद उसकी जो कार्रवाई होनी है सर, वो जब होना शुरू होगी तो आपका जो ये बैकलॉग है ये ऑटोमेटिकली स्क्वीज करना शुरू कर देगा सर। थैंक यू। विद योर परमिशन, मैं सारे अपने फाजल मेंबरान की डिस्कशन सुन रहा था। जो इनकी कंप्लेंट है कि व्हेन एन एडजर्नमेंट मोशन इज प्रेजेंटेड, it is not followed up by the government. Government lacks giving response on it. जनाबे चेयर के हाउस में तो ministers are face of the government. Members are not the government, ministers are the government, and they are part of the house. So once the adjournment motion is presented in the house को ऐसे अपना procedures adopt करने चाहिए कि ministers should be bound to give response on that adjournment motion either on the same day or in the next